Awa guys, atong sukdo ning kuan guys, mga sukdo na to ning mga pinaakan di are guys, mga buslots among table guys. Nara guys, maog gyud na gidak og pinaakan guys, na. One. Karon, pariyo man jud ni gidak tanan. Ato pong sukdon ang kuan ba sa salarin nga nagpaak guys. Be guys. Be, are ato sukdon yung mouth. Are ato sukdon yung mouth. Ikaw dyan salarin mo, ha? Ikaw dyan salarin mo, ikaw dyan. Na bago ko pa kaining gitaon guys. Iyang gipaak tanan guys. Awa, no ni salarin guys, si Miu Miu guys.